पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले बारासात स्थित स्ट्रांग रूम में आज सुबह उस वक्त तनाव फैल गया जब सीसीटीवी बंद होने की खबर सामने आई। इस घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अशोकनगर से टीएमसी प्रत्याशी नारायण गोस्वामी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम के भीतर कुछ समय के लिए सीसीटीवी कैमरों को जानबूझकर बंद कर दिया गया था। घटना की सूचना मिलते ही खुद स्ट्रांग रूम पहुंचे। टीएमसी की मांग है कि अगर किसी ने कैमरों के साथ छेड़छाड़ की है तो उस समय की फुटेज दिखाई जाए और आरोपी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के गेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा समर्थकों का आरोप है कि उन्हें अंदर जाने से रोका जा रहा है और गेट पर उनके साथ धक्का मुक्की की गई। स्थिति को बिगड़ते देख एसडीपीओ के नेतृत्व में विशाल केंद्रीय वाहिनी ने मोर्चा संभाल लिया है। हंगामे के बीच चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग के अनुसार स्ट्रांग रूम के भीतर सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से चल रहे थे, केवल बाहर लगी टीवी स्क्रीन को किसी ने बंद कर दिया था। रिकॉर्डिंग में कोई बाधा नहीं आई है। वर्तमान में स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। एसडीपीओ और केंद्रीय बलों की निगरानी में चप्पे चप्पे पर पहरा दिया जा रहा है ताकि मतगणना से पहले किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। राजनीतिक दल अभी भी इस घटना को लेकर आयोग से स्पष्ट जवाब की मांग कर रहे हैं। अरे खुलুন কি খুলে ঢুকবেন কে ঢুকবেন আরে গেট খুলছ না কেন কেন গেট খুলবে না কেন এ খুলুন খুলুন গেট খুলুন গেট খুলুন আপনি গেট খুলছ না গেট খুলছ না গেট খুলবে না কেন আসো এদিকে আসো এই পারে আসো এদিকে আসো এদিকে এই 4 নাম্বার গেট আছে মানে থানার উল্টো দিকে আসো কে বান করে আছে কি বাচ্চার বান গেট খুলুন আসো গেট খুলবে না গেট খুলবে না गेट खुलবে না কেন কি হচ্ছে গেট খুলবে না কেন আরে গেট খোলো আরে গেট কেন চেক জন্য গেট খুলবে না কেন গেট খুলবেন না কারণ পারমিশন দিলে তারপর কিসের পারমিশন নিজে পালন করে গেছে কিসের এসডি সব ভেতরে লোক নেই লোক আছে গেট খুলবে না আমাদের লোক ঢুকবে না আমাদের লোক ঢুকবে গেট খুলবে না গেট খুলবে না আপনাদের অভিযোগটা কি? আমাদের ভেতরে 4 জন করে থাকার নিয়ম আছে, 2 জন করে। আমাদের যারা ভেতরে থাকার কথা কাজ থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে পুলিশ ভেতরে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। আমরা গিয়ে বারবার করে তখন পুলিশ খুলছিল না। আপনার দরজা ধাক্কা ছিল? আমার দরজা ধাক্কা ছিল, তারপর খুলেছে, ভেতরে ঢুকেছে। 8:21 সকাল ক্যামেরা বন্ধ ছিল, আমরা ক্যামেরায় কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এই অবস্থায় আমরা অভিযোগ করি এবং প্রশাসন থেকে বলা হয় যে এই কাজটা করেছে তাকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করবে বলে এখনো কিছু করতে পারেননি। এবং আমরা বলেছি যে ওই সময়ের ক্যামেরার লাইভ ফিড আমাদের দেখাতে হবে। ওকে গ্রেফতার করা হয়েছে? এখনো তার কোনো রিপোর্ট আমাদের দেয়নি। এটা কি নারায়ণ গোস্বামী নিজে এসেছেন? এটা কি অশোকনগরের ক্ষেত্রে না সবটার ক্ষেত্রে? আজ নারায়ণ গোস্বামী এসেছেন? নারায়ণ গোস্বামী এখানে এসে পৌঁছেছি তো আমি জানি না। কি সমস্যা কি হয়েছে? সমস্যা আমাদের এখানে ইভিএম চেকিং এর পার্টি লেভেলের একটা গ্রুপ আছে। আমরা এখানে যেগুলো আছে যে অ্যাসেম্বলি গুলো তারা মিলে আমরা এটা করেছি পার্টির পক্ষ থেকে। সেই গ্রুপে হঠাৎ দেখি একটা মেসেজ এসছে যে 8:05 থেকে 4টে অ্যাসেম্বলির বাইরে যে স্ক্রিনটা যেখানে ওয়াচ করার কথা আমাদের সেইটা নীল, মানে ব্ল্যাক আউট, সেটা নীল এবং সেটা প্রায় 8:22-23 পর্যন্ত ব্ল্যাক আউট ছিল। প্রায় 15 মিনিটের ওপরে, 17 থেকে 18 মিনিট এটা ব্ল্যাক আউট। স্বাভাবিকভাবে আমাদের সবারই টেনশন হয়, আমরা টেনশন। আমি উইদিন মানে 8:30 আমি এখানে চলে আসি, একদম বাড়ির ড্রেস পরি এখানে চলে আসি। এসে আমি সরাসরি কন্ট্রোল রুমের ওখানে যাই। তার আগে আমি যেহেতু আমার আরোকে জানিয়েছিলাম, আরো আমাকে মোবাইলে দেখালেন যে সিসিটিভি একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠিয়েছিলেন, দেখালেন যে স্ট্রং রুম কারেক্ট আছে, ভেতরের ইনসাইডের পিকচারও
ক্যাপচার করে, জাস্ট অশোকনগর আমাকে ওটা দেখালেন। তথাপি আমি এখানে আসলাম, এসে গেলাম ভেতরে, দেখলাম যে আপাতত তো আমার ঠিকঠাকই মনে হলো। এসডিও আছে, কেউ টিভিটা বন্ধ করেছে। এসডিও এটা বলছেন, হোয়াট ইজ হ্যাপেন, মানে ঘটনাটা কি জানি না। এখন দেখুন, কেউ যদি টিভিটা বন্ধ করে দেয় তাহলে তার জন্য তো প্রিপারেশন নির্বাচন কমিশনে নেওয়া উচিত ছিল, যখন দুটো ফোর্স থাকবে। পাবলিক যেমন আছে, পলিটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্যান্ডিডেটের যেমন রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে, তেমনি কিন্তু ওখানে একটা টেলিভিশন মেকানিক, আমি এখন বলছি টেলিভিশন মেকানিক থাকা দরকার ছিল, এবং দুজন পুলিশ পার্সোনেল বা সিআরপিএফ জওয়ান ওখানে বসিয়ে রাখা উচিত ছিল। চারটেতে এরকম, এটা যে এরকম যে শুধু অশোকনগরে হয়েছে না, অশোকনগর, হাবড়া, বারাসাত, দেগঙ্গা, চারটের ক্ষেত্রে এই জিনিস হয়েছে। আমি দেনান্দার সবার আগে জেনারেল অবজারভার যিনি, তার কাছে কমপ্লেন করেছি, আর ডিএম এর কাছে করেছি, এডিএম তেসারি যিনি ইলেকশনের ইনচার্জ আছেন, ইলেকশন এডিএম আছেন, তাকে করেছি, আমার আরোকে করেছি, আমি এদের সবাইকে করেছি। ওনারা আস্তে আস্তে আসছেন। আমাকে মনে হচ্ছে কিছু ইচ্ছাকৃত কিছু করা হচ্ছে, এরকম কিছু মনে হলো আপনার? আপনি তো এখন দেখেন সেটা বুঝতে পারছি না। এখন এসডিও বললেন তদন্ত হবে, আমাকে অবজারভার যিনি আছেন বাইরে থেকে এসছেন, তিনি বললেন স্যার ডোন্ট ওরি, এটা আমি অ্যাকচুয়ালি তদন্ত করব, তদন্ত করে কি হবে আপনাকে আমি। बारासात से ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।